ରାକା ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କିରେ? ଆରେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି କିରେ? ରାକା ଭାଇ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। अरे हेटी राका भाई तो आसिलोनी। सब ठीक तो? हाँ बस सब ठीक। कहीं बाल को से बंदूकटा हलौच कहल बंदूक तो गोली फोली किसी ना कौन व्यवस्था किसी अच्छी ना नहीं मु देखुची तुम मैंने आउ मते खातिर करून चाकरी बाल को जब चाकरी करते आसिक अवस्था कौन बसता राका भाई मोर गोटे सुपर आइडिया अच्छी। किची 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 किच हास भलो चलो बे बटी आदा करने को जीवा से पैसा रे 4-5 दिन आराम से मद पियाटा हो कौन कहूच? ओके बॉस ओके बॉस चलो आसो भाई। सो जा जा कहूँ बे जागर कही पारू जागर भाई आमर जागर हम तेणु आपण बागवान आसु किसी चांदा दरकार कौन हम जीव किए कुआड़े जीव अरे जीवन हम 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 अरे भाई आमर जागर हम तेणु आमर किसी बटी दरकार फंक्शन अरे दौन भलरे भलरे एत कौन पचारुच मालटा काढ़ मालटा जल्दी काढ़ जल्दी भोग लगे आसुच आमे जागर गोटे प्रोग्राम करूँ आप चांदा किसी चांदा देवे जय भोला।
ଜାଗର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦାଟା ବାଳ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବା ରେଲ ଲାଇନ୍ ବେକାରୀ ନେଉନି 20 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ଭୋଗଟା ଲାଗି ହବ କ'ଣ ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଭାଇ ଏ ବେପାର ଚାଲିବନି ଚାଲ ଭାଇ ଜାଗର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ମୁଗୁର ଟଙ୍କାଟା ବେପାର ନାହିଁ ଚାନ୍ଦା ନା ବାଳ ପଣା ସେଟା ଏଠୁ କ'ଣ ସୁନା ବିକୁଛ ସୁନା ବିକୁଛି ଯେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିନ ବୋଧେ ସୁନା ରେଟ୍ ଆସିକି ଲକ୍ଷେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଟଙ୍କାଟା ବେପାର ନାହିଁ ସକାଳୁ ବହି ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଆଉ ପଇସା ଜବରଦସ୍ତି ଦେବୁ ପଇସା ନବ ତ ଦଉଛି ରହିଥା ସିଧା ନେଇକି अरे भाई 2 टंका ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆଇଛ 3 ଜଣ ଯାକ ତ 2 ଟଙ୍କା ନେଇଯା ବାଟରେ ଖାଇକି କ'ଣ ଯିବ ଚଲ गुंडा मैंने तो सब पैसा छड़ाई नेले मो पिला मुहर मु कौन केमी आहार देवी आज राति पेटर ओदा करना दे शोवा को पड़ो हे प्रभु तुम्हें थिले विचार करिवो प्रभु तुम्हें थिले विचार करिवो अरे बॉस भाई अरे माल तो रेडी हेले राका भाई गला कुआडे खना हेड वाला रखा भाई आसिलानी କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ओके ओके भाई सबू रेडी ଖୋଲେ ओके ठीक अछि अरे देखु कौन खाना भांगे ମାଲଟା ଭଲ ଅଛି अच्छा ଦେ ମ୍ୟାଚିସ୍ ଦେ ओके भाई लगाओ लाउचे अरे ये माल तो रेडी होगा आ सी माल भाई
ବୁଝିପାରିଲିନି କୋଉ ମାଲ? ଆରେ ହରିଣୀ। ଆହା ଆରେ ଖନା ସତ କଥା ତ। ହଁ ସେଇ ତ। ହରିଣୀ କୋଉଠି ମିଳିବେ କି ରେ? ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆବେ ଜଙ୍ଗଲ ହରିଣୀ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ। ଆଉ ଭାଇ କୋଉ ହରିଣୀ ଦରକାର? ଆମର ହରିଣୀ ଗୋଟେ ଚିକନା ହରିଣୀ ଦରକାର। ଓକେ ଓକେ ଭାଇ ଓକେ। ଆବେ କଣଟା? ଭାଇ ହରିଣୀ। ହରିଣୀ? ହଁ